السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو دوستو، آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل ادب کی روشنی میں خیر مقدم اور ویلکم ہے۔ دوستو، آج ہم BPSC ٹیچر اردو کے لیے علم صرف اور علم نحو کا میراتھن کلاس کا جو ہے ہم نے آج انعقاد کیا ہے۔ دوستو، یقینی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اخیر تک دیکھیں گے، یقینی طور پر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیندی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں پورا علم صرف اور نحو کو کور کر دیا گیا ہے، پورا گرامر کو کور کر دیا گیا ہے۔ اس کو PDF کہاں سے ملے گا میں وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کو کرنے کے بعد، اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد پھر میں آپ کے لیے پھر میراتھن کے روپ میں ایک آبجیکٹیو لاؤں گا تاکہ سبھی چیزیں آپ کی کور ہو جائیں گی۔ تو آئیے بنا کسی تمہیدی کلمات کے آج کے اس درس و تدریس کا کام کو انجام دیا جائے۔ تو سب سے پہلے دوستو، علم صرف اور نحو کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے اس کے اندر جو اس کو لیا ہے وہ سب سے پہلا ہے علم کی قسمیں۔ کیا دوستو؟ علم کی قسمیں، تو اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ علم کی قسم پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو علم کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو آپ سمجھتے ہیں۔ وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام معلوم ہو، جیسے پٹنہ، جلیل، کھیل، جمنا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں معرفہ کے مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ ایک کیا ہوتا ہے دوستو؟ نکرہ۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے خاص، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص نام۔ تو خاص نام آپ نے دیکھ لیا، جلیل، خلیل، جمنا وغیرہ۔ اگر لیکن میں یہاں پر نکرہ کی بات کروں تو جیسے یہاں پہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ لڑکا، لڑکی، کتاب اور دیگر چیزیں، کتاب، قلم، کاپی، مطلب جس میں مخصوص چیزیں نہیں ہو تو اسے ہم معرفہ کہتے ہیں۔ تو آئیے علم کی قسموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی ایک ایسا ایگزام نہیں ہوتا جس کے اندر علم کی قسموں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قسم ہے ہمارا، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنیت، خطاب، لقب، عرف، تخلص اور اسم۔ یہ جو ہے علم کی 6 قسمیں ہیں۔ کبھی کہیں تو تھوڑا بہت کم اور زیادہ دے دیا جاتا ہے، تو اس پر آپ غور و فکر نہ کریں۔ اس میں جو چیزیں پوچھی جاتی ہے وہ سب سے پہلی چیزیں جو پوچھی جاتی ہے، یہ جو بہت ہی اہم ہے کہ کنیت کسے کہتے ہیں۔ کنیت وہ نام جو کسی رشتے کی تعلق سے پکارا جائے۔ رشتے کی تعلق سے پکارا جائے مطلب جو نام جو بنا ہو وہ رشتے کی وجہ سے ہی وہ نام بنا ہو، اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ جب ہم مثالوں کو جانیں گے تو اچھی طریقے سے یہ کنیت کور ہو جائے گا، اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ابن مریم، ابن مریم، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو؟ بیٹا، تو مریم کا بیٹا۔ ابو طالب مطلب کیا؟ طالب کا باپ۔ ابو بکر یعنی کیا؟ بکر کا باپ۔ ام کلثوم، کلثوم کی ماں۔ بنت زلیخا، زلیخا کی بیٹی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں رشتہ آ رہا ہے نا، مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں جس رشتہ میں ام لگے، کیا لگے؟ ام لگے، ابن لگے، بنت لگے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو پوچھا جائے گا تو زیادہ چانس ہے ام کلثوم پوچھا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ خطاب کسے کہتے ہیں اس کو جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ خطاب وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے کس کی طرف سے؟ حکومت یا کسی ادارے کی جانب سے دیا جاتا ہے، اسے ہم خطاب کہتے ہیں۔ جیسے پدم بھوشن حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، دیش رتن حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ادارے کی طرف سے امیر شریعت پدم شری حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، خادم الاسلام ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے، خان بہادر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، وقار الملک، اور یہ بھی حکومت یا پھر ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو خطاب امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے خطاب بھی کسے کہتے ہیں۔ اب اگلا ہے ہمارا لقب۔ لقب کسے کہتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقب وہ اسم ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خاص صفت ظاہر ہو، اسے ہم کیا کہیں گے دوستو؟ لقب کہیں گے۔ وہ نام جو کسی کے اچھے کارناموں کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لقب جو ہے کیا دیا جاتا ہے؟ عوام، لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ جیسے بلبل ہند، کیا دوستو؟ بلبل ہند، شیر بہادر، شفاء الملک، شیر ہندوستان، شیر بنگال، ملکہ ترنم، بلبل شیراز وغیرہ والا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے
हो सकते हैं। अच्छे कारनामे की वजह से आवाम की तरफ से दे दिया गया, आप लोग हम लोग भी मिलकर देते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों यारों तक कर दीजिएगा शेयर। वीडियो के आखिर में बता दूंगा आप लोगों को ये PDF कहाँ से मुहैया हो सकता है। चलिए उर्फ़ किसे कहते हैं? कहता है कि उर्फ़ वो नाम जो किसी असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए ये और उसी नाम से क्या हो जाए, मशहूर हो जाए। जैसे कलीमुद्दीन उर्फ़ कल्लू है ना, कलीमुद्दीन हुसैन का उसका क्या है, असली नाम है, कलीमुद्दीन असली नाम है, लेकिन कलीमुद्दीन उससे पुकारा नहीं जाता है, क्या पुकारा जाता है, कल्लू। अनवार हुसैन उर्फ़ अन्नू, मतलब अनवार हुसैन उसका पूरा नाम है लेकिन उसे क्या कह के पुकारा जाता है, अन्नू। ये तो कभी बंटी, बबलू, अब कोई काला होता है तो कालू, कोई लाल होता है अपने समाज में तो लालू, मतलब अपने समाज में कहते हैं ना ये लालू है, ये कालू है, या और यहाँ आप देख सकते हैं बुधनी, कोई अगर बुध के दिन पैदा हुआ तो लोगों ने कह दिया बुधनी, अगर कोई दुख हुआ पैदा होने में तो दुखनी उसका नाम दे दिया, किसी का नाम मन्ना बना दिया, किसी को चुन्ना बना दिया, अपने समाज में होता ही है। उर्फ़ कल्लू। अगला है तखल्लुस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल तो आता ही है, बनता ही है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिससे से सवाल नहीं बनते हैं। वो नाम जो किसी शायर अपने असली नाम के एवज़ में, एवज़ का मतलब होता है बदला, अपने असली नाम के बदले में शेरों में लिखा करते हैं। और ये शायर जो है किस में लिखा करते हैं, एक होता है मतला, क्या होता है दोस्तों, एक होता है मतला, दूसरा होता है मक़ता। तो जो है दोस्तों मतला यानी शुरू होने की जगह, मक़ता मतलब क़ता होने की जगह, जहाँ से मतलब चीज़ें कटती हो। तो मतला में तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल करता है शायर, मतला के अंदर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और वो जो शेर होता है वो आखिरी होता है, क्या होता है दोस्तों, आखिरी होता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे मीर, गालिब, शाद, साहिर, जोश, जैसे मीर दर्द, गालिब असदुल्ला खां गालिब, शाद अजीम आबादी, साहिर लुधियानवी, जोश मलिह आबादी। तो जोश मलिह आबादी पूरा नाम है, जैसे मान के चले जोश का अगर हम नाम ले लें इसका, तो जोश मलिह आबादी इनका पूरा नाम है, तो शॉर्ट नाम यहां पर इस्तेमाल कर दिया। असदुल्ला खां गालिब, क्या दोस्तों, असदुल्ला खां गालिब। तो इसमें क्या किया गया, गालिब यहाँ पे शॉर्ट नाम, यानी आप यूँ कह सकते हैं तखल्लुस में शॉर्ट नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है इस्म किसे कहते हैं, वो इसमें है जिसको वालिदैन या बुजुर्गों ने मुकर्रर किया। इस मतलब नाम, कोई भी नाम होता है तो कौन मुकर्रर करते हैं, वालिदैन ही करते हैं ना, ये तो कोई बुजुर्ग या नाना दादी या कोई लोग तो करते होंगे। जैसे पटना बुजुर्गों ने मुकर्रर किया, जिशान अहमद, हिमालय, करीम वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, आप किसी ने भी मुकर्रर कर दिया तो वो क्या हो गया, इस्म हो गया। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इस्म का बयान, इस्म किसे कहते हैं उसको जानते हैं हम लोग। पहले इसमें मारिफा को समझे, जिससे ज़्यादा सवाल बन सकते थे उन चीज़ों को देखा था। अब उससे अभी जो हमने पढ़ा तो इससे मिनिमम 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला है इस्म किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताते हैं। यानी अगर आप समझें इस्म को, अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें कि नाउन अगर आपको पता है तो इस्म हम किसे कहते हैं दोस्तों, नाउन को कहते हैं। अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में इसे हम संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद किया आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। माना के एतबार से, किसके एतबार से यहाँ पूछा जा रहा है, माना के एतबार से। इस्म देखिए, इस्म की कई किस्में हैं। तो सबसे पहली ये बात है यहाँ पर माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। वहीं अगर पूछ लिया जाए आपका बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो बनावट के एतबार से दोस्तों 3 किस्में हैं। कितनी किस्में, 3 किस्में हैं। पहली किस्म जो है जामिद, दूसरी किस्म मस्दर और तीसरी किस्म जो है दोस्तों मुश्तक है। क्या है, मुश्तक है। तो माना के एतबार से अगर पूछ लिया जाए तो 2 किस्म है, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। तो आइए इसमें ज़ात को हम समझते हैं किसे कहते हैं। किसी चीज़, शख्स या किसी जगह या शख्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे हाँ, वो चीज़ जानदार हो या बेजान, कोई भी चीज़ हो सकती है। क्या बोला गया है, जगह का नाम हो या शख्स के नाम हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ज़ात कहेंगे। जगह या शख्स के नाम को ज़ात कहेंगे। जैसे इंसान, हैवान, पटना, इलाहाबाद, निखत। तो इसमें क्या है, जगह का नाम है। इंसान क्या है, एक जगह का नाम। इंसान क्या है, किसी भी को हम इंसान कोई भी इंसान है। जैसे निखत कोई एक नाम है,
जैसे पटना किसी एक जगह का नाम है, इलाहाबाद किसी एक जगह का नाम है। यहाँ पर एक कॉमा होगा। चलिए अगला हम देखेंगे, इसमें सिफत किसे कहते हैं। इसमें ज़ात में तो जगह और किसके बारे में बात हो गई। इसमें सिफत वह इसमें है जो किसी शख्स या जगह के मुताल्लिक बताएं कि वो चीज़ कैसी है। जैसे सियाह है, यानी जो है सिफत के अंदर क्या है, वो सियाह है, शयूख है, या फिर पहाड़ी कैसी है, शहरी है, जंगली है। तो इस तरीके से मतलब किसी भी चीज़ों के बारे में मतलब उसकी सिफत का बताना, क्या करना, सिफत का बताना। जैसे कलम सियाह है, कलम लाल है, तो क्या इसकी सिफत बता रहे हैं ना। जैसे पहाड़ी, ये कैसा है, पहाड़ी है, शहरी है, ये आदमी कैसी है, शहरी है, ये आदमी कैसी है, जंगली है, ये आदमी कैसी है, पहाड़ी है, ये जो है भेड़ कैसी है, पहाड़ी है। तो उसकी क्या एक सिफत बयान की गई, तो ये हो गए कि आपके इसमें सिफत हो जाएंगे। अगला है इश्तिकाक या बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं। तो हमने इश्तिकाक या बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, जामिद, मज़दर और मुश्तक। अगर माना के एतबार से कितनी किस्म हो गई दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ज़ात और दूसरी क्या, सिफत, ज़ात और सिफत। चलिए अब आगे हम चलते हैं, जामिद किसे कहते हैं। जामिद वो इसमें है जो न किसी कलमा से निकला हो, जो किसी कलमा से क्या ना हो, निकला ना हो, और उससे कोई कलमा ना निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जामिद। जैसे दरिया, पहाड़, कलम वगैरह। अगर हम मस्दर की बात करें, वो इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो, लेकिन उससे दूसरे अफ़आल अस्मा निकलते होंगे। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। इसी सवाल आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि मदरस इल्म में से पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, मस्दर है, जामिद है, मुश्तक है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर पढ़ना क्या हो जाएगा आपका, मस्दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्दर हो जाएगा। ठीक है। अगला है मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं, मुश्तक वह इसमें है, बोला जा रहा है मुश्तक वह इसमें है जो मस्दर से निकला हो। किससे निकला हो दोस्तों, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला वगैरह वगैरह। उम्मीद के समझ गए होंगे। मस्दर तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना फिरना, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं फेल यानी काम को हम कैसे कह सकते हैं, मस्दर कहते हैं। और मुश्तक तो आपने समझ गया कि मस्दर से जो निकला हो उसे हम मुश्तक कहते हैं। चलिए इसमें जामिद की किस्में अगली है दोस्तों, क्या इसमें जामिद की किस्में, इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, तो इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। इससे सवाल तो बनना तय है, यानी हाउ सवाल आएगा ही, लिख लीजिए ये, इससे सवाल एक बनेगा ही। इसमें नकेरा की तारीफ मिसाल कौन है, मतलब में से चुनाव करें, इसे जो है आप सेलेक्ट करें। चलिए इसमें नकेरा वो इसमें जामिद है जो किसी ख़ास जगह के लिए ना बोला जाए। नकेरा क्या है, किसी ख़ास जगह के लिए नहीं बोला जाए, बल्कि इसका इतलाक़ अपने किस्म में हर एक पर ऐसा हो, यानी एक ही किस्म के तमाम अफराद या चीज़ें समझी जाए। मतलब इसमें नकेरा में एक ही किस्म की चीज़ें को समझी जाए, उसे ही हम इसमें नकेरा कहते हैं। इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना। नकेरा का मतलब होता है नाकारा। आप यूँ याद कर सकते हैं, नकेरा का मतलब है बाई ट्रिक, नकेरा का मतलब नाकारा। नकारा जो होता है वो आम चीज़ें होती है, लेकिन मारिफा का मतलब होता है ख़ास। आप इस चीज़ों को सिर्फ याद कर लीजिए, मारिफा का मतलब ख़ास और नकेरा का मतलब आम। जो आम चीज़ें होती है दोस्तों, आम चीज़ों को हम नकेरा कहते हैं और ख़ास चीज़ें होती है उसे हम मारिफा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कलम, किताब, दरिया, शहर, आदमी, जानवर, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें नकेरा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं दोस्तों, इसमें मारिफा। कौन सा, इसमें मारिफा वो इसमें जामिद है जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ को बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसमें मारिफा कहेंगे। जैसे तारिक, गंगा, दिल्ली वगैरह वगैरह। तो ये इसमें नकेरा की मिसाल है। आपको दे देगा कि पटना, क्या दोस्तों, पटना क्या है, पटना इसमें नकेरा है या मारिफा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें मारिफा है पटना, इसमें मारिफा है। अगर दे देगा दिल्ली, दिल्ली क्या है, इसमें नकेरा या मारिफा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मारिफा है। अगर आपको दे देगा कि शहर क्या है, क्या शहर क्या है, तो इसमें नकेरा या मारिफा, जल्दी बताइए आप लोग मेरे लिखने से पहले। तो शहर का क्या है, इसमें नकेरा है। शहर तो कोई आम जगह है ना, किसी को मखसूस तो नहीं किया जा रहा ना। इससे क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म है, पक्का है, फिक्स है। चलिए अगला है, इसमें नकेरा की किस्में हैं। इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। इसमें नकेरा वो इसमें है जो गैर मुतय्यना शख्स, चीज़, जगह या चीज़
को बताए, इसमें नकेरा कहते हैं। मतलब आम चीज़ों को इसमें नकेरा कहते हैं। उसमें कोई मुतय्यन नहीं रहता, कोई ख़ास नहीं रहता है कि वही होगा उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आम चीज़ों को हम इसमें नकेरा कहते हैं, जैसे आन, इंसान, बूढ़ा, कापी, कलम वगैरह वगैरह। इसमें नकेरा की मंदरज़ अक़साम, कुछ अक़सामें हैं, उनको हम समझ देखने की कोशिश करते हैं। इसमें मुकब्बर, पहले इसको समझ जाते हैं। इसमें मुकब्बर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। इसमें मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा, और मुसग्गर का मतलब होता है दोस्तों छोटा। कैफियत मतलब किसी भी चीज़, किसी इसम की कैफियत को बता रहा है। इसमें इस्तिफ़हाम मतलब कोई से सवाल किया जा रहा है। इसमें आला कोई टूल या कोई औजार, इसमें आला से एक सवाल बनते हैं, इसमें आला से एक सवाल तो बन जाएगा। इसमें सौत मतलब वैसा जिसमें आवाज़ हो। इसमें ज़र्फ़ मतलब जो ज़माना को बतलाए, और इसमें तादाद जो तादाद को बतलाए। इसमें जमा जो जमा को बतलाए। इसमें जिन्स जो जिन्स को बतलाए। इसमें मिक़दार जो मिक़दार को बतलाए, कितनी मिक़दार में है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है। जिन्स में जैसे लड़का है, लड़की, इन चीज़ों को बताया जाएगा। इसमें तनकीर और इसमें मस्दरी। तो चलिए इसमें मुकब्बर को हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें मुकब्बर कहते किसको हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सब एग्ज़ामों में। इसमें मुकब्बर ये कब्र से बना है जिसके माना बड़ा के हैं। मैंने तोड़ के चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, किसी चीज़ को छोटा है ना उसको बड़ा करके दिखा दे, इसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे शाहकार, थाल, छोरा। अगर यहाँ पे आ जाए दोस्तों, छुरी क्या है आपका? छुरी क्या है? तो इसमें मुकब्बर है या मुसग्गर? तो छुरी आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। लेकिन अगर वो छोरा क्या है? मुकब्बर है। जैसे अब थाल क्या है? मुसग्गर या मुकब्बर? तो थाल मुकब्बर है। अगर थाली अगर पूछ ले जाए तो थाली क्या है? मुसग्गर है। भाई इसमें सोचने वाली बात है। इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं? वो इसमें नकेरा है जो किसी चीज़ को छोटा जाहिर करे। क्या करे? मुसग्गर का मतलब वो होता है छोटा कर देना। जैसे ढोल से ढोलक, शहंशाह से शाह, और पहाड़ से पहाड़ी क्या कर दिया? छोटा कर दिया गया। किताब से किताबचा, कटोरा से कटोरी, लोटा से लुटिया। कहते हैं ना हमारा लुटिया डुबो दिया, मतलब कोई छोटा चीज़ को नुकसान कर दिया। तो किताब से क्या हो जाएगा दोस्तों? किताबचा हो जाएगा। अगला है इसमें कैफियत। इसमें मुसग्गर और मुकब्बर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसमें कैफियत किसे कहते हैं उसको भी देखने की आप जसारत करेंगे। वो इसमें नकेरा है जिससे किसी चीज़ की कैफियत या हालत मालूम हो। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, कैफियत मालूम हो रहा है। बचपन, लड़कपन, ये क्या है? एक कैफियत है ना कि वो किस कैफियत में है, भी बचपन में है या बुढ़ापा में है, या फिर जैसे मान के चले हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसकी कैफियत क्या है? मिठास है, कड़वाहट है, या तीखापन है, क्या है? इसमें इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। वो इसमें नकेरा है जिसके ज़रिए सवाल किया जाए। इस्तिफ़हाम का मतलब ही क्या है दोस्तों? सवाल। सिर्फ सवाल याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कौन, क्या, कब वगैरह वगैरह, ये इसमें इस्तिफ़हाम हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इसमें जैसे आपने देख लिया ना, कौन लड़का है, तो क्या है? इस्तिफ़हाम है। क्या आया, क्या लाया? इस्तिफ़हाम है। कब आया? इस्तिफ़हाम है। और इस्तिफ़हाम को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि उसके लास्ट में दोस्तों ऐसा एक पहचान रहेगा। ठीक है। अगला है इसमें आला। इससे तो क्वेश्चन बन जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, एग्जामों में बनते हैं। वो इसमें नकेरा है जो किसी आला या औजार या हथियार का नाम बताए, उसे हम इसमें आला कहते हैं। आला का मतलब होता है कोई भी आला, कोई सामान, कोई टूल, कोई औजार या हथियार को बताए। जैसे चाकू क्या है? कोई हथियार है ना। तलवार क्या है? कोई हथियार है ना काटने का। भाला क्या है? कोई हथियार है ना। कुदाल क्या है? कोई हथियार है ना काटने का। तो इस तरीके से कोई भी हथियार या कोई भी औजार को हम क्या कहते हैं? इसमें आला। कोई भी आला से अगर लग जाए तो आ करते हैं ना, आला आ। जैसे कुदाल से लग जाए तो आ कहते हैं, चाकू से लग जाए तो आ कहते हैं, तलवार से लग जाए तो आ कहते हैं, इंजेक्शन से लग जाए तो आ कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? आला टूल है। कैंची से क्या किया जाता है? कपड़े काटे जाते हैं, इस तरीके से। अगला है इसमें सौत। वो इसमें नकेरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम है। लफ्ज़ सौत का मतलब ही है क्या? आवाज़। आप सिर्फ इसमें सौत में आवाज़ को याद रखिए, सिर्फ सौत को याद रखिए, आवाज़ को, बस हो गया। जैसे म्याऊं म्याऊं कौन करती है? बिल्ली। टन टन कौन करता है? घंटी। और काई काई कौन करता है? कौवा। इस तरीके से आप खुद समझ सकते हैं। काई काई, टाई टाई,
میاؤ میاؤ، اس طریقے سے بہت سارے اگزامپل ہے، آپ خود اگزامپل لگا سکتے ہیں۔ اگلا ہے اس میں ظرف، کیا دوستو، اس میں ظرف وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، یا تو جگہ کو ظاہر کرے، اس میں ظرف سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، جیسے شام، رات، دن، تو یہ کیا ہے، اس میں ظرف ہے۔ کیا بولا گیا، جگہ کو ظاہر کرے یا وقت کو، اس میں ظرف کیا ہے، جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، اسے ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ جیسے ہونا ہے، جس سے ہو گیا ہے شام، رات، دن، آج، کیا ہے۔ اگر یہاں پر اگر آپ کو بول جائے عیدگاہ کیا ہے، عید گاہ کیا ہے، اس میں ظرف، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا آپ کا اس میں ظرف ہو جائے گا، چونکہ عیدگاہ پوچھا جاتا ہے، عیدگاہ کیا کیا جاتا ہے آپ کا، پوچھا جاتا ہے، تو یہ اس میں ظرف ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا کس کو بتا رہا ہے، جگہ کو بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد، کیا دوستو، مسجد کیا ہے، اس میں ظرف ہے، مسجد بھی اس میں ظرف ہے، عیدگاہ اس میں ظرف ہے۔ چلیے، وقت تو آپ نے سمجھ گیا، شام، رات، دن وغیرہ اس میں ظرف ہے۔ اگلا ہے اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، اس میں ظرف کی کتنے قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان اور دوسرا ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اس میں ہے جو وقت یا زمانہ کو بتلائے، کیا کرے، وقت یا زمانہ کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، ہفتہ، یہ کیا ہے، وقت کو بتا رہا ہے۔ تو ظرف زمان، ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان، تو وقت کو بتلائے یا زمانہ کو بتلائے اسے ہم کیا کہیں گے، ظرف زمان، زمانہ، یہ مطلب زمان سے آپ زمانہ یاد کر لیجئے گا، ظرف مکان، مکان سے آپ کیا کر لیجئے گا، ظرف مکان۔ اگر الگ الگ دیا رہے تب، نہیں تو اس میں ظرف مار دیجئے گا پکا، وہ اس میں ہے جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے، جیسے کتاب خانہ، جیسے کتب خانہ، چراغ، جیسے داغ، مدرسہ، اسکول، پاٹھشالہ، لائبریری وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے، اس میں ظرف، اس میں مکان ہی تو ہے۔ اس میں تعداد کتنا سمپل ہے یار، لیکن بس اس کو سمجھنا ہے دوستوں۔ ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اپنے دوستوں یاروں تک شیئر کر دیجیے۔ یہ لمبی ویڈیو ہے لیکن ایک ہی ویڈیو میں مکمل سمجھ سکتے ہیں کہ 50 نہیں 80% آپ کے جو ہے قواعد کور ہونے والے ہیں، اسی لیے دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے، ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جائیے۔ اس میں تعداد کسے کہتے ہیں، تعداد کا مطلب ہوتا ہے دوستو کاؤنٹنگ، کیا دوستو، کاؤنٹنگ، جسے ہم گنتی کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، گنتی کر سکتے ہیں، اسے ہم کس میں تعداد کہتے ہیں۔ وہ اس میں نکرہ ہے جو تعداد اور گنتی کو ظاہر کرے، تعداد سے ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے 2 3 4 25 15 18 20 21 پوچھ لے گا آپ کو، اس میں سے کون، اس میں تعداد کی مثال ہے، دے دے گا عیدگاہ، کیا دے دے گا، عیدگاہ دے دے گا، یا پھر 21 دے دے گا، 21 دے دے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، 21 آپ کا اس میں تعداد کی مثال ہو جائے گا۔ عیدگاہ اس میں ظرف کی مثال ہو جائے گی، ظرف زمان اور مکان پوچھے گا تو عیدگاہ کیا ہو جائے گا، ظرف مکان ہو جائے گا، کیونکہ جگہ کا نام پوچھا جا رہا ہے، مکان، آپ کا مکان کہاں ہے، کہتے ہیں نا آپ کا مکان کہاں، آپ کا گھر کہاں ہے، تو مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ اس میں جمع، اب اگلی قسم جو ہے وہ کیا ہے، اس میں جمع، صرف آپ قسم اس میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو اسم کے بارے میں، اس میں جمع تو زیادہ نہیں پوچھا جاتا، پھر بھی آپ سمجھ جائیے، اس میں جمع ہو، اس میں نکرہ ہے جو لفظ میں تو واحد ہو مگر معنی کے اعتبار سے جمع ہو، یعنی اس سے جماعت یا گروہ کا معلوم ہو، جیسے لشکر، لشکر میں کیا ہوتا ہے دوستو، لشکر، یا جیسے قوم، جماعت، پولیس، کیا ہے، اس میں جمع ہے، مطلب وہ دیکھنے میں کیا ہے، دیکھنے میں واحد ہے، لفظ تو واحد ہے لیکن جو ہے اس میں جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے پولیس، لشکر، قوم، جماعت، اس میں کیا ہے، ایک تو ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ چلیے، اس میں مقدار، اس میں مقدار کا مطلب ہوتا ہے کوانٹٹی، ہم جسے کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس میں نکرہ ہے جس میں وزن، تول، پیمانہ معلوم ہو، یعنی کتنی کوانٹٹی میں ہے، کتنی کوانٹٹی میں ہے، کتنی میں ہے، تو کیا ہے، سیر، کتنا سیر، 1 سیر، کتنا کلو، 1 کلو، اور اگلا ہے کتنا گرام، 5 گرام، کتنا میٹر، 500 میٹر، یعنی مقدار کو جو بتائے وہ، جیسے 5 میٹر کپڑا، 5 میٹر، کیا دوستو، 5 میٹر کپڑا، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس میں مقدار ہو جائے گا۔ اگر 5 کلو دال، 5 kg، 5 کلو گرام کیا آپ کا دال ہم لکھ دیں، تو 5 کلو گرام جو دال ہوگا وہ ہمارا کیا ہو جائے گا، وہ بھی اس میں مقدار میں آ جائے گا۔ اس میں تنکیر، اس سے کوشچن کم پوچھے جاتے ہیں تو اس کو سمجھیے، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے غیر معین چیزوں معلوم ہوتی ہے، اس کا کوئی کسی فلاں کچھ، یعنی کوئی کسی فلاں، یہ سارے کے سارے اس میں تنکیر ہو جائے گا۔ چلیے،
اس میں مصدری، اس سے بھی کوشچن تھوڑے سے کم آتے ہیں، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کوئی صفت ظاہر ہو، جیسے اچھا سے اچھائی، تو یہ اس میں مصدری ہو جائے گا۔ اگلی قسم جو ہے اس میں معرفہ کی، اگلی بھی قسم بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی لاجواب شاندار قسم ہے دوستو، اس سے سوال بنتے ہی بنتے ہیں۔ چلیے اس میں معرفہ کی مندرجہ ذیل 7 قسمیں ہیں دوستو، کہیں آپ بولیں گے کہ 6 قسمیں ہیں تو آپ کو قسم اس میں معرفہ کے بارے میں پوچھنے نہیں جا رہی ہے، کیونکہ کنفیوژن اس میں خود ہے، اسی لیے اس سوال کا جواب نہیں پوچھا جائے گا۔ 7 یا 6 جو بھی آئے گا آپ مار دیجیے گا کوئی ایک مخصوص کر کے۔ علم، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا؟ علم کو دیکھیں گے۔ علم ہے، علم نام ضمیر کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب اسم کے بدلے میں اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کی جائے، موصول ہو، کوئی بھی چیز موصول ہو، مضاف ہو، یعنی مطلب اس میں کی لگا ہو، معہود ہو یا منادہ ہو جس میں پکارا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جو لوگوں نے یا ماں باپ نے کسی شخص نے مقرر کر دیا ہے، تو وہی عالم ہے۔ تو عالم تو آپ کو پوچھا نہیں ہے، طارق پٹنہ، احمد خلیق، اس میں آپ کو پوچھا نہیں جائے گا، تو اسم ہے۔ چلیے ضمیر امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ چلیے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کو اگر ہم انگلش میں جانیں گے دوستو تو ضمیر کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن کہتے ہیں، اور ہندی میں سرونام کہتے ہیں۔ کیا ہندی میں؟ سرونام کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوگا تاکہ اسی لیے میں نے بتا دیا ہندی میں بھی۔ وہ اسم معرفہ ہے جو اسم کے بدلے میں ہو، جیسے وہ، سب، میں، ہم سب، تیرا، تو، میرا، میں، اپنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ ضمیر ہے۔ اگلی چیزیں ہم اگر دیکھنا چاہیں دوستو، اس میں اشارہ، کیا اس میں اشارہ، اسم اشارہ کے اندر جو ہے وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جائے، کسی جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ سے ہی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس میں اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے، جیسے یہ لوگ، یہ سب، وہ سب، ان کو، ان کا، ان کو، اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے یہ سب، کیا ہے؟ یہ سب قلمیں ہیں، اس میں اشارہ ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں اشارہ ہے۔ وہ لوگ بہت تیز ہیں، اس میں اشارہ ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں دوستو۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اور اپنے دوستوں یاروں تک کر دیجیے گا شیئر، تاکہ یہ ویڈیو سبھی تک پہنچے اور سبھی کو فائدہ پہنچے، اور سبھی ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس، سبھی ایگزام میں جو پیپر 1 ہے وہ کوالیفائی بہتر طریقے سے کر جائے۔ اس میں موصول وہ اس میں معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنے معنی نہ بتائے، جس شخص، جس جگہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا اس میں موصول ہو جائے گا۔ اب اگلی چیز جو ہے مضاف ہے۔ کیا ہے دوستو؟ مضاف ہے ایسا معرفہ جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ مضاف ہے نا، اس میں کاکے کی، مضاف جب آئے گا دوستو کا لگ جائے گا، کے لگ جائے گا، یا پھر کی لگ جائے گا، تو مضاف میں کاکے کی لگ جائے گا۔ ایسی معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ، کریم، قلم، یا ساجد کا بھائی، یہ سارا کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ چلیے معہود کی بات اگر کریں دوستو، وہ اس میں معرفہ ہے جس سے گفتگو کے قرینہ اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص چیز، خاص جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا اور دوست سے مراد اخلاق احمد نجی ہو، مطلب معہود ہو، یعنی مطلب گفتگو کرنے کا ایک الگ انداز ہو، مطلب ایک بلاغت کا انداز ہو۔ کہتے ہیں نا آپ لوگ تو اچھی طریقے سے کہتے ہیں، ہاں وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا مطلب آپ جس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ اگلا ہے منادہ، کیا شاندار ہے، ندا دی جاتی ہے۔ منادہ کا مطلب ہوتا ہے دوستو جس میں ندا دی جائے، جس میں آواز دی جائے، وہ اس میں معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، آواز دی جائے، ندا دی جائے، جیسے اے لڑکے، اے بچے، اے خدا تو میرے ایگزام کو پاس کر دے، اے خدا میرے ایگزام میں اچھے نمبر آ جائے، یہ اس میں منادہ ہو جائے گا دوستو۔ چلیے اب اگلی چیزوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا بھی ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لفظ اور اس کی قسمیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑا ہی شاندار انداز میں سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ منہ سے جو بھی آواز نکلے اسے ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے۔ اور لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ وہ کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ کیا ہے؟ موضوع اور محمل۔ موضوع اور محمل۔ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو تو لفظ، اور معنی نہیں ہو تو محمل۔ جیسے اسے ہم میننگ فل ورڈ کہتے ہیں۔ موضوع کو اگر ہم انگلش میں جاننا چاہیں گے
मीनिंग फुल वर्ड कहते हैं। क्या मीनिंग फुल, इसे हम मीनिंग फुल वर्ड कहते हैं मौजू को। मौजू को मीनिंग फुल मतलब जिसमें कोई वर्ड का कोई मीनिंग हो उसे हम मौजू कहते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो इसके अंदर तो मीनिंगफुल है। अगर मुहम्मल आ जाए कि इनमें से कौन मुहम्मल की मिसाल नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको पता होगा मुहम्मल किसे कहते हैं, बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं, जिसका कोई माना ना हो। जैसे रोटी के बदले अगर हम ले लें, रोटी कहते हैं ना हम लोग रोटी, और उताब, जैसे हम किताब के बदले कहते हैं ना उताब, किताब उताब ला दो, कलम उलम ला दो, उलम, जैसे भात उत ला दो, रोटी उटी ला दो, कलम उलम ला दो। इस तरीके से बहुत सारा जिसमें कोई मीनिंग नहीं हो तो उसे हम मुहम्मल कहते हैं, जिसका मीनिंग हो तो उसे हम मौजू कहेंगे। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। अगर बनावट के एतबार से देखा जाए तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितने किस्में हैं, तो 2 किस्में हो जाएगा। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। अब माना के एतबार से 2 किस्में हैं। क्या? मौजू और दूसरा दोस्तों मुहम्मल। तो बनावट के एतबार से 2 किस्में, मौजू माना के एतबार से 2 किस्में, मौजू मुहम्मल, और बनावट के एतबार से भी 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। तो लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं। किसकी दोस्तों? लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं। पहली किस्म मुफरद। मुफरद का मतलब होता है अकेला। मुफरद का मतलब सिर्फ आप ये समझ जाइए, मुफरद का मतलब होता है अकेला। अकेला बमाना लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। जैसे रहमत, दवात, अकल, ये सारा क्या है? मुफरद है। लेकिन मुरक्कब को कैसे समझेंगे दोस्तों? इतना आसान है दोस्तों कि मत पूछिए, चलिए देखते हैं। मुरक्कब 2 लफ्ज़ों के मेल से जो लफ्ज़ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। तो आइए कैसे 2 लफ्ज़ का मेल बना? तो जैसे दोस्तों दी, ये दाल और रा, दाल एक हर्फ है। देखिए हर्फ सबसे छोटी जो इकाई है तो उसे हम कहते हैं हर्फ। जैसे अली, बा, ता, सा, ये क्या है? हर्फ। इससे अगर बड़े पे चाहें, थोड़ा सा आई थिंक देखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए हर्फ एक होता है क्या? लफ्ज़। लफ्ज़ की बात करें तो लफ्ज़ जैसे रहमत आपका लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन रहमत में अली रा यहाँ पे क्या है? आपका हर्फ हो जाएगा। अगर जुमला की बात करें तो रहमत, अगर किसी का नाम ले लें कि रहमत एक लड़का है, रहमत एक लड़का है, तो ये जुमला हो जाएगा। और लफ्ज़ तो आप समझ गए, हर्फ भी आप समझ गए। चलिए जैसे यहाँ पर है दौलतमंद, अक्लमंद, कुतुब खाना। तो देखिए 2 लफ्ज़ मिला है, कुतुब और खाना। अकल और मंद, इसमें 2 चीज़ मिला हुआ है। दौलत और मंद, इसमें भी 2 चीज़ें मिला। इसमें लाहिक़ा साबिक़ा भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाद में आएगा, वो भी चीज़ें आएंगी। अगला है रहमत, अल्लाह, ये सभी चीज़ें। माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अब माना के एतबार से अगर देखना चाहें लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में हैं। लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ हकीकी। अब देखिए लफ्ज़ हकीकी इसे कहेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ हकीकी गालिब जो आपने माना के लिए वज़ा किया गया है। जैसे शेर, दरिंदा, जानवर के लिए, फ़ेल, काम के लिए, मतलब कुछ हकीकी लफ्ज़ जो है ना उसके लिए इस्तेमाल हो गया है। जैसे शेर का है तो इससे हम क्या समझते हैं? हकीकत है तो एक दरिंदा ही होगा, कोई जानवर ही होगा। जैसे फ़ेल है, फ़ेल का मतलब क्या होता है? कोई काम के लिए है। लफ्ज़ मजाजी, मजाजी का मतलब क्या होता है? जो हकीकत के उल्टा हो। हकीकत का, अब मजाजी याद नहीं कीजिए, अब सिर्फ लफ्ज़ हकीकी मतलब क्या? हकीकत हो। अब मजाजी क्या? जो हकीकत के उल्टा हो। अब मजाजी याद नहीं कीजिए, हकीकी याद कर लीजिए। ऐसे अल्फाज जो उस माना में न बोला जाए जिस माना के लिए वो लफ्ज़ बनाया गया हो। जैसे शेर, जैसे हम किसी इंसान को कहते हैं ये शेर जैसा इंसान है, तो क्या वो इंसान के लिए शेर बनाया गया है? नहीं। किसके लिए? बहादुर आदमी के लिए हम कहते हैं। और लफ्ज़ इस्तिलाही, इस्तिलाही तो आप लोग समझते हैं कि इस्तिलाही माना, ऐसे अल्फाज जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो। जैसे सलात, सलात के माना दुआ होते हैं, लेकिन हमारा इस्तिलाह में क्या है? नमाज। इस्तिलाही माना रुकू सुजूद और क़ुऊद को कहते हैं। रुकू सुजूद और क़ुऊद में किस में होते हैं? नमाज में होती है। मतलब इस्तिलाह माना में क्या होता है? कोई चीज़ के लिए ख़ास कर दिया जाता है इस्तिलाही माना में। अगला है दोस्तों कलमा की किस्में। अब कलमा की किस्में देखते हैं क्या क्या कुछ ख़ास हैं। कलमा लफ्ज़ मौजू को कहते हैं। कलमा किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ मौजू को कहते हैं हम कलमा। मौजू मतलब जिसका कोई माना हो, मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो।
तो कलमा की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। चलिए देखते हैं। इस्म का मतलब होता है दोस्तों नाम। इस्म का मतलब ही क्या होता है? नाम। वो कलमा जिससे किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम मालूम हो, जैसे करीम, किताब, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह वगैरह, ये इस्म हो जाएंगे। अगला है दोस्तों फेल। ये भी बहुत आसान है। फेल का मतलब होता है वर्ब। क्या होगा? फेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों वर्ब या फिर क्रिया। हम हिंदी में अगर हम कहना चाहेंगे तो क्रिया हो जाएगा। तो जैसे वो कलमा है जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे आया, आता है, आएगा, तो ये सब क्या है? फेल है। अगला है दोस्तों हर्फ। हर्फ क्या है? हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपने माना को बताए, अपने माना को पूरे तौर पर जाहिर करे, इसमें फेल का मोहताज हो, जैसे का, जैसे यर, का, की, को, तक, ये क्या है? हर्फ है, लेकिन ये कोई एक मुकम्मल जुमला नहीं बना सकता है। जैसे अहमद की टोपी, अगर हम बोलेंगे अहमद की टोपी, तब जाकर है जो है दोस्तों एक मुकम्मल क्या बनेगा? अहमद की टोपी बोलेंगे तब जाकर के एक मुकम्मल ये बनेगा, एक जुमला बनेगा। चलिए फेल की किस्मों की तरफ हम देखते हैं। फेल और उसकी किस्में। फेल और उसकी किस्में। फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम फेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, आया, गया वगैरह वगैरह। तो फेल की कितनी किस्में हैं दोस्तों? 3 किस्में। क्या क्या? फेल लाजिम। फेल लाजिम किसे कहते हैं? उसको देखते हैं। वो फेल है जो अपने माना को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज ना हो, जैसे राशिद आया, करीम गया वगैरह वगैरह। फ़ाइल के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज ना हो, वो लाजिम है। ठीक है। अगला है फेल मुताद्दी। वो जो है वो फेल है, दोनों के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी समझना है। फेल मुताद्दी वो फेल है जो अपने माना को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ का भी मोहताज हो। यहाँ पे इस फेल मुताद्दी में क्या है? फ़ाइल के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज हो। फेल लाजिम में मोहताज नहीं हो। लाजिम है लेकिन उसका माना उल्टा कर लीजिएगा। लाजिम है तो दूसरे लफ्ज़ का लिए वो लाजिम नहीं है। अब मुताद्दी में लाजिम है। जैसे करीम दिल्ली गया। क्या दोस्तों? करीम दिल्ली गया। तो जैसे करीम गया, अगर हम फेल लाजिम करें तो करीम गया हो जाएगा, लेकिन यहाँ करीम दिल्ली गया। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली एक फेल के अलावा दूसरे लफ्ज़ का मोहताज हुआ ना। अकबर ने खत लिखा, अकबर लिखा, तो यहाँ पर फेल के अलावा दूसरे के लिए मोहताज हुआ, तो ख़त यहाँ पर क्या हो गया? दूसरा लफ्ज़ या दूसरा हर्फ आ गया। चलिए, तो उम्मीद कि आप फेल लाजिम और फेल मुताद्दी को भी समझ गए होंगे। अगला है फेल नाकिस। वो फेल नाकिस किसे कहते हैं? देखिए वो फेल है जो अपना माना पूरा न देता हो, जैसे असलम खुश है, क्या था, सका था वगैरह वगैरह। तो मतलब इसमें जो है नाकिस का मतलब वही होता है दोस्तों अधूरा, मतलब बात मुकम्मल ना हो। फेल ताम का मतलब होता है पूरा। वो फेल जो अपना माना खुद देता हो, जो अपना माना क्या करता हो? खुद देता हो। जैसे राशिद गया, सुहेल बैठा, नोट, ये भी फेल की किस्मों में की एक किस्म है। मतलब कहीं कहीं फेल की किस्मों में देता है, कहीं कहीं नहीं देता है, तो इसीलिए मैंने इसको नोट के रूप में आपको बता दिया है। फेल की ताम जो माना अपना खुद देता है, राशिद गया। चलिए अगला है फेल मुताद्दी की अक़साम। फेल किसकी दोस्तों? फेल मुताद्दी की अक़साम। फेल मारूफ। फेल मारूफ किसे कहते हैं? ऐसा फेल है जिसमें फ़ाइल भी हो। क्या हो दोस्तों? फ़ाइल भी हो। जैसे राशिद ने अफसाना पढ़ा। राशिद ने क्या पढ़ा? अफसाना पढ़ा। सादत ने दुकान खोली, मैं पढ़ा। और खोली फेल मारूफ है। क्या है? राशिद ने अफसाना पढ़ा, सादत ने दुकान खोली, मैं पढ़ा और खोली क्या है? फेल मारूफ है। यहाँ पे जो आपने राशिद ने अफसाना पढ़ा देखा, तो पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, सादत ने दुकान खोली, एक मुकम्मल जुमला है। तो यहाँ पर क्या है? खोली। अब पढ़ा और खोली क्या है? यहाँ पर फेल का मतलब होता है मतलब कोई क्या होता है? काम होता है। अगला है फेल मजहूल। ऐसा फेल जिसका फ़ाइल का पता ना चले। फेल मजहूल में क्या है? फेल तो है लेकिन उसका फ़ाइल यानी कौन किया इसका कोई नहीं पता चले। जैसे गज़ल पढ़ी गई, चोर पकड़ा गया, दिया गया फेल मजहूल है। दिया गया फेल मजहूल है मतलब गज़ल पढ़ी गई, किसके द्वारा, किसके ज़रिए पढ़ी गई? जैसे गज़ल करीम के ज़रिए पढ़ी गई, तो करीम यहाँ पे फ़ाइल है, लेकिन फ़ाइल ही तो गायब है दोस्तों। जब फ़ाइल गायब रहेगा तो फेल मजहूल हो जाएगा। और जब फ़ाइल ये रहेगा, फ़ाइल जब
رہے گا آپ کے سامنے تو وہ فعل معروف ہو جائے گا. مجہول مطلب جس کا کوئی جو ہے مطلب استتو نہ ہو، آپ یوں یاد کر سکتے ہیں. اگلا ہے دوستو، فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی کو ہم جسے ہم کیا کہتے ہیں دوستو، ماضی کا ہم پاسٹ کہتے ہیں. انگلش میں اگر ہم سمجھیں گے پاسٹ کہتے ہیں، یا اگر ہندی میں سمجھیں گے تو بھوت کہتے ہیں. بس اتنی چیزیں یاد کر لیجئے، ہو جائے گا. گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے احمد دلی گیا، اس میں فعل ماضی ہے. اس میں گیا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. یہاں جو گیا دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو لفظ گیا، یہاں گیا فعل ماضی ہے. فعل حال کو ہم انگلش میں پرزنٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ حال کو ہم پرزنٹ کہتے ہیں. سمجھیے گا، حال کو ہم پرزنٹ کہتے ہیں. پرزنٹ کا مطلب ورتمان، جسے ہم کہتے ہیں ہندی میں ہم اسے ورتمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ ورتمان کہتے ہیں. وہ زمانہ جو حال، موجودہ زمانے کو ہم وہ کہتے ہیں موجودہ زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں، جس سے محمود کلکتہ جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا، ٹائپنگ مسٹیک ہو گیا. موجودہ زمانے کو ہم فعل حال کہتے ہیں. کیا ہوگا؟ جب آپ کو PDF دیا جائے گا تو اس میں کریکشن کر لیا جائے گا. تو موجودہ زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل حال کہتے ہیں. جیسے محمود کلکتہ جاتا ہے، مطلب ابھی پریزنٹ میں جا رہا ہے. اگلا ہے دوستو مستقبل. مستقبل کا مطلب ہوتا ہے آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں، جو آیا نہیں ہے. جیسے ہم ایگزام میں پاس ہوں گے، ہم ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، حال ہے. اب ایگزام میں پاس ہوں گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل. مستقبل کو ہم فٹورے یا فیوچر، مستقبل کو فٹورے بول دیے، مطلب فیوچر ہم یا بھوشیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ بھوشیہ کہتے ہیں. مستقبل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھوشیہ کہتے ہیں. تو آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ امتحان دیں گے، اس میں دیں گے کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے. یہ تو بہت ہی آسان تھا، لیکن کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے. فعل مضارع، کیا دوستو؟ نوٹ، فعل مضارع امر نہیں، فعل کی قسمیں ہیں، مگر اردو میں کوئی خاص ضروری نہیں ہے، لیکن امر آ جاتا ہے دوستو. امر اور نہیں آ جاتا ہے، تو اس کی بھی چرچا آپ کی ہوگی، آگے چل کر ہم لوگ دیکھیں گے اس کو. فعل ماضی کی قسمیں. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا حکم کرنا. جیسے مان کے چلو احمد کتاب لاؤ، احمد کتاب لاؤ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا. تم مت کھیلو، یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل نہیں ہو جائے گا، چونکہ نہیں کا مطلب منع ہوتا ہے، امر کا مطلب حکم ہوتا ہے. بس اتنی ہی چیزیں آپ کو جاننا ہے. اگلی ہے فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا دوستو. فعل ماضی وہ گزرا ہوا زمانہ جس سے یہ معلوم ہوئے کہ ابھی گزرا ہے یا بہت پہلے گزرا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ماضی مطلق کہیں گے، یعنی مطلق ہے. جیسے وہ گیا، اس نے لکھا، تم نے پڑھا، لکھا. تو یہ سبھی چیزیں کیا ہے دوستو؟ فعل مطلق ہے، ماضی مطلق ہے. دوستو اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو گروپ میں اس میں لنک آپ کو دے دیا جائے گا، ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دے دیا جائے گا. آپ اس لنک سے جڑ جائیے گا، اس PDF کو آپ وہاں سے آپ حاصل کر لیجئے گا. دوستو آگے چلتے ہیں. فعل ماضی مطلق. تو لیکن آپ ویڈیو میں بنے رہیں گے نا تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور یہی چیزیں یاد ہو جائیں گی. ماضی مطلق. چلیے، ماضی مطلق کے بعد ماضی قریب. ماضی قریب وہ گزرا ہوا زمانہ جس سے گزرے ہوئے بہت ہی مدت کم، قریب میں ہی گزرا ہے. ماضی قریب مطلب یعنی قریب میں ہی گزرا ہے. آپ سمپل میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ماضی قریب کا مطلب وہ قریب میں ہی گزرا ہے. جیسے وہ آیا ہے، تم گئے ہو، مطلب ابھی آیا ہے، گیا ہے. لیکن اگر پوچھ لے آپ کو تم گئے، یہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی مطلق. اور اگر ہو لگ جائے تو ماضی قریب. اب گیا تھا، اگر تھا لگ جائے، کیا دوستو؟ اگر اس میں کیا لگ جائے؟ تھا لگ جائے تو ماضی بعید ہو جائے گا. اگر بولا جائے کہ وہ گیا تھا تو کس کی مثال ہے؟ ماضی بعید. وہ گیا ہے تو کس کی مثال ہے؟ اگر بول دیا جائے وہ گیا کس کی مثال ہے؟ مطلق کی مثال ہے. وہ گیا ہے، اچھا اس میں ہے لگا دیں ہم کو، وہ گیا ہے تو کس کی؟ قریب کی مثال ہو جائے گی. کس کی مثال ہو جائے گی دوستو؟ قریب کی مثال ہو جائے گی. سمپل ہے. اگلا ہے ماضی بعید. وہ گزرا ہوا زمانہ جس کو گزرے ہوئے عرصے ہو گیا ہو. جیسے وہ آیا تھا، تم گئے تھے. جب ہم کل یا پرسوں کی ویڈیو میں جب ہم اس کو یہ کریں گے، یہ بہت ہی کلیئر کٹ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ماضی احتمالی. احتمالی کا دوسرا نام ہے شکیہ، مطلب کسی بھی چیزوں پر شک کیا جائے، احتمال کیا جائے. وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں فعل کے ہونے یا نہ ہونے میں شک، یعنی وہ فعل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس میں شک ہو. جیسے وہ آیا ہوگا، وہ کھایا ہوگا، وہ پڑھا ہوگا، وہ لکھا ہوگا، وہ سویا ہوگا. مطلب جو فعل ہے، مطلب کھانا پڑھنا، اس میں کیا ہے؟ کھانا پڑھنا، کھولنا کودنا، اس میں کیا آیا جاتا ہے؟ شک پایا جاتا ہے، تو اس احتمالی کہتے ہیں. ماضی ناتمام استمراری. وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں فعل کا
तमाम ना होना, यानी फेल का होते रहना पाया जाए। ना तमाम या इस्तेमरारी, ना तमाम यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों ना तमाम, यानी जो तमाम ना हो, जो ख़त्म ना हो, जो क्या हो ख़त्म ना हो। कभी इसका नाम इस्तेमरारी है, दूसरा नाम यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माजी ना तमाम या इस्तेमरारी उसका नाम है। तो जो तमाम ना हो उसे हम माजी ना तमाम कहते हैं। वो आ रहा था, वो जा रहा था, मतलब ख़त्म नहीं है, अभी भी हो सकता है आ रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए अगली चीज़ों को हम देखेंगे दोस्तों। माजी तमन्नाई, तमन्ना का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ की तमन्ना करना, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना। या शर्तिया, क्या है शर्तिया, तमन्ना उस वक्त भी हो सकता है जब आप शर्त लगाएंगे, जैसे गुजरा हुआ ज़माना जिसमें शर्त या तमन्ना या आरज़ू की ख्वाहिश पाई जाए। अगर वो आता, काश हम लोग वहाँ जाते, काश हम लोग इम्तिहान में अच्छे नंबरात आ जाते, ये क्या है तमन्ना है। काश हमें एक अच्छी जॉब मिल जाती, काश हमें एक अच्छा पोस्ट हमें मुहैया हो जाता, हमारी तकर्रुरी जल्दी हो जाती, ये क्या है तमन्ना है। सबकी दिल में तमन्ना होती है कि काश जो है उसके लिए कुछ बेहतर हो जाए, तो ये तमन्ना है। माजी तमन्नाई में ये तो आप समझ के होंगे। अगला है दोस्तों, आप PDF नोट हासिल करना चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप PDF नोट्स को हासिल कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो में मुकम्मल बने रहिएगा, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है यकीनी तौर पर। ज़मीर और उसकी किस्में, ज़मीर के बारे में पूछा जाएगा आपको दोस्तों। ज़मीर वो कलिमा है जो किसी इस्म के बदले में बोला जाए, किसके बदले में, इस्म के बदले में बोला जाए। जैसे वह एक आदमी है, इस जुमले में वह ज़मीर है, क्या है दोस्तों वह ज़मीर है। जैसे ज़मीर को हम अगर बोलना चाहें दोस्तों, हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं, और इसे हम हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। आप उम्मीद के जिन लोगों को नहीं पता है तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ज़मीर जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, किसके बदले में, इस्म के बदले में। क्यों इस्तेमाल हो, क्योंकि वो चीज़ बार बार दोहराई जाए तो वो आता है, क्या हो जाता है ज़मीर आ जाती है, जिसका इस्तेमाल इस्म के जगह पे होता है। कुछ ज़मीर हस्ब जेल हैं तो आप देख सकते हैं क्या है, जैसे हम, तू एक ज़मीर है, हुआ एक ज़मीर है, को, तेरा, तुम्हारा, मुझे, हमारा, मेरा, हमारा, उसका, ये सारे के सारे अलग अलग ज़मीरें हैं। ये मेरी किताब, मतलब कहते हैं ना, ये करीम जा रहा है, करीम खा रहा है, करीम बार बार कहना है तो ज़मीर में थोड़ा से उकताहट आ रहे हैं, तो यह करीम की किताब है। चलिए अब ज़मीर की किस्में अगर हम देखेंगे तो ज़मीर की कितने किस्में हैं, ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में क्या दोस्तों, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफ़ामा, ज़मीर इस्तफ़ामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर। ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं उसको देखते हैं। ज़मीर शख्सी इस किसी आदमी के लिए इस्तेमाल की जाए तो जैसे मैं, वह, तुम, ये क्या है ज़मीर शख्सी है। जैसे वो लड़का, वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, उनको मारो, उनको ये करो, तो इसके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर एक मिनट, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर और ज़मीर गायब। तो इसकी इस्तेमाल की 3 सूरतें, ये कुछ ख़ास नहीं है, इतने ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम का मतलब होता है दोस्तों कलाम करने वाला। मुतकल्लिम का मतलब ये कलाम करने वाला, बात करने वाला, बस इतनी बात आपको समझना है। बात करने वाले अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझको, हम में, तो ये क्या करता है मुतकल्लिम, बात करने वाला जो है ज़मीर मुतकल्लिम। जैसे मेरी किताब है, ये मेरा किताब है तो ये मेरी किताब है, ये हमारा ज़मीन, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा कलम है, कहता है ना ये हमारा कलम है, वगैरह वगैरह। तो आगे चीज़ों को अगर हम देखेंगे, ज़मीर हाजिर वो ज़मीर है, क्या दोस्तों ज़मीर हाजिर वो ज़मीर है जो बात करने वाले अपने सामने वाले, यानी सामने सुनने वाले से क्या हो, मुखातिब हो। हाजिर में क्या होता है, मुखातिब होता सुनने वाले से। जैसे तू, तुम, तुझको, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, ये तुम्हारी किताब है। मतलब क्या है, ये ज़मीर हाजिर है, बात करने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है, सामने हाजिर है। मैं अगर ज़मीर गायब का मतलब इसे क्या समझते हैं, वो गायब है। गायब का मतलब ये क्या है, वो गायब है। वो ज़मीर जो नज़र से दूर रहने वालों के लिए इस्तेमाल हो उसे हम ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वह, इसको, उनको, उन्हें, उनका, ये उनका है या उनकी किताब है, तो ये गायब है। और जो सामने रहेगा वह हाजिर है। और क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला। ज़मीर की 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। मुतकल्लिम कलाम करने वाला, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ,
تو مطلب ضمیر غائب سامنے والوں کے لیے، جیسے تم پڑھو، تو کھاؤ، یہ تمہاری کتاب ہے، سامنے سے ہم مخاطب ہوں گے تو وہ ضمیر حاضر ہو جائے گا۔ غائب جو دور رہتا ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہو، ضمیر موصولہ۔ اگلا ہے دوستو ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، جو کسی اسم کے بدلے آتی ہے، جیسے جو، جس نے، جنہوں نے، جن کو، جس کو، جسے، جنہیں، جس میں، جن میں، یہ ساری کیا ہو جائیں گے دوستو، ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ ضمیر استفہامیہ، استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس میں کوئی سوال ہو، تو یہ ضمیر سوالیہ ہوتا ہے۔ ضمیر استفہام کا مطلب کیا، ضمیر سوالیہ ہوتا ہے، جیسے کون، کس نے، کس کو، کس میں، کون، یہ ساری کیا ہو جائے گا دوستو، آپ کا ضمیر استفہام ہو گیا۔ ضمیر اشارہ، کیا دوستو، ضمیر اشارہ، جس میں اشارہ کیا جائے اسے ہم ضمیر اشارہ کہیں گے، جیسے وہ، یہ، اس سے، اسے۔ ضمیر تنکیری، یا کیا ہے دوستو، انکیری ہو گیا، ضمیر تنکیری ہوگا۔ ضمیر تنکیر، ضمیر تنکیر کسے کہتے ہیں، اس کو دیکھیے، یہ غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر تنکیری میں کیا ہو دوستو، غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی، کچھ، کسی نے، کسی کو۔ یہ تنقیر ہے، مطلب کوئی، مطلب کہتے ہیں نا، جس کی کوئی خاص، مطلب کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ جیسے کوئی لڑکا ہے، معین ہے نہیں ہے، کوئی لڑکا ہے، جیسے کچھ چیزیں ہیں، کسی نے دیا ہوگا، کوئی مطلب کوئی معین نہیں ہے، کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں۔ صفت اور اس کی قسمیں، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ دوستو، یہ بھی ایگزام میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں صفت، وہ صفت ہے، وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی کیفیت یا حالت معلوم ہو، جیسے ذہین، لڑکا، لڑکی، لمبا آدمی، بیلی، ٹوپی وغیرہ وغیرہ۔ صفت بھی 5 قسم ہیں، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت ضمیری، صفت مقداری اور صفت، یہ ساری ہو جائیں گی دوستو۔ اب اگلی چیزیں ہم دیکھیں گے، صفت ذاتی کسے کہتے ہیں۔ ایک منٹ میں دیکھ لو تاکہ جو ہے اس کو کتنے جلدی ختم کیا جا سکتا ہے اس پی ڈی ایف کو، میں وہ چیزیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کی اگر آپ لوگ چاہیں اس کا دوسرا پارٹ بھی چاہیے تو میں آپ لوگوں کو مہیا کرا دوں گا، چونکہ اتنے ساری پڑھانے میں، بتانے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت لگ جائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، کیونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ تب تک اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کو 2 بار 3 بار اچھی طریقے سے پڑھیں، اور پھر میں اس کے بعد جو ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، لے کر آؤں گا، یعنی کل اسی وقت تو آپ کو یہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی دوستو۔ تو پھر 2 پارٹ میں ہوگا، تو اس میں کیا ہو جائے گا، ویڈیو تھوڑا سا لیندی نہیں ہوگا، جب لیندی نہیں ہوگا تو آپ کو بھی تھوڑا سا پڑھنے میں اچھا لگے گا، اور مجھے بھی پڑھانے میں تھوڑا سا اچھا لگے گا۔ تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو، تو ویڈیو میں کیسی لگی یہ ویڈیو، یہ آپ ضرور بتائیے گا، اپنے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، تاکہ میرے اندر کوئی خمیاں ہیں تو میں بھی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہم لوگ جو ہے ابھی صفت کو ختم کریں گے، اور پھر بعد والی چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیزیں ہیں دوستو، ان کو ہم لوگ ختم کر ہی دیتے ہیں تاکہ ایک طرفہ ہو جائے گا، پھر کام کرنے میں اچھا لگے گا۔ صفت ذاتی، وہ صفت، ذات کا مطلب کیا ہے، وہ صفت ہے جس سے چیز کی، اس شخص کی حالت کا پتہ چلے، جیسے بھاری، نرم، سرخ، کھلاڑی، شریف، بد، لالچی، انجان۔ یہ کیا ہے، صفت ذاتی ہے، یہ کوئی بھی ذات کے بارے میں بتا ہو گیا۔ اگلا ہے صفت نسبتی۔ صفت نسبتی، وہ صفت ہے جس میں نسبت تعلق ظاہر ہو۔ کیا دوستو، نسبت تعلق ظاہر ہو، جیسے عربی، فارسی، ہندوستانی، بہاری، مردانہ، یعنی کس نسبت ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم بہار والے ہیں تو نسبت ہے ہمارا کس سے، بہار سے، تو بہاری کہہ دیتے ہیں، ہمارے نسبت کسی اور جگہ سے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ چلیے اگلا ہے عدد۔ عدد کا مطلب ہے دوستو، عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی، عدد کا مطلب 1 2 3 4، اسے ہم عدد کہتے ہیں۔ وہ صفت ہے جس میں اسم کی تعداد معلوم ہو۔ عدد میں تعداد، نسبتی میں کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے، جس نسبتی میں کیا کی جاتا ہے، کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے، جیسے چند لوگ، دوہرا، تھوڑا، سب،
कुल, बहुत, आदमी, चौथा, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, सिफत अददी हो जाएगा। अगला है दोस्तों सिफत मिक़दारी। क्या सिफत मिक़दारी? वो सिफत है जिसमें नाप तोल या किसी चीज़ की मिक़दार मालूम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक़दार कहेंगे। जैसे दूध 5 गज़, कपड़ा कितना, पानी, सेर भर आटा, ये सारा क्या है, सिफत मिक़दारी है। अददी नहीं है, क्या है, मिक़दारी है, सिफत की किस्मों में से है। सिफत ज़मीरी, सिफत ज़मीरी क्या है, सिफत ज़मीरी वो ज़मीर है जो सिफत का काम देती है। क्या देती है दोस्तों, सिफत का काम देती है। जैसे वाह यह कौन, अच्छा वो यह कौन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, ये वो यह कौन, जो किया, वो शख्स आया था, किया, गुजरा, वगैरह वगैरह। अगला है फिर जो है सवाल नंबर 1, कवायद क्या है और उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और सभी चीज़ों को और हम डिटेल में फिर से हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसे हम पेश करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों यारों तक कर दीजिएगा शेयर, और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए इसी बेस्ड MCQ लाऊंगा। MCQ में फिर आपके सभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी 5 से 6 वीडियो अगर आप हमारा देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो जो 10 वीडियो होंगी, 10 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो यकीनन आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता, आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनों का रखें ख़ास ख्याल।